Fine, see, we have the sequence in series. See, first of all, we need to know the sequence. All right? Fine. A set of numbers, each of which is formed according to a definite rule. According to a definite rule is called a sequence. Fine. निश्चित रुलबाट बन्ने, म्याथमेटिकल रुलबाट बन्ने जुन अर्डर छ, अर्डर अफ नम्बर्स, त्यसलाई नै हामी हजुरको सिक्वेन्स भनेर भन्छौं. फर एक्जाम्पल, see the examples. For examples, we have 2, 4, 6, 8, 10, 12, and similarly so on. We have 5, 10, 15, 20, 25, 30, and similarly so on. So these are the examples of sequences. Fine? कुरो बुझ्नुभयो? ठीक छ? All right. So after that, let us move to the series. यहाँ हेर्नु, series. We have a series. सुन्नुहोस्, तपाईलाई अपरेशन्स भनेको थाहा छ नि? अपरेशन्स हजुरको बिरामीलाई डाक्टरले गर्ने अपरेसनलाई डक्टरी अपरेसन भनिन्छ. हजुरको डक्टरले गर्ने अपरेसन, the operations done by doctors are known as doctory operations. But we need to know the mathematical operations means we have addition, we have subtraction, we have multiplication, and we have division. Fine? See, series means a sequence with sum, a sequence with operations. That operations may be positive, that operations may be positive, that operations may be negative, that operations may be product, and that operations may be division by, or divisible by. See, so a sequence with sum is called series, right? See, we have 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12. यहाँ हेर्नु, see, 5 plus 10 plus 15 plus 20 plus 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 plus. हजुरको सेक्वेन्समा 20 मा तपाईको प्लस अर माइनस अपरेशन्स प्लस अथवा माइनस अथवा मल्टिप्लिकेसन तपाईको छैन अथवा डिभिजन याद हुने बित्तिकै दैट इज कॉल्ड अ सिरीज. जनरली तपाई हामीले पढ्ने लेभल के हो भन्दाखेरि अ सिक्वेन्स विथ सम, सिम्पली a sequence with sum is called a series. So these two are the examples of series. Fine? कुरो बुझ्नुभयो? ल यहाँ हेर्नुस्, लेख्नुस्, बुझ्नुस् र म यसलाई फेरि एकपटक देखाउँछु. यहाँ हेर्नुस्. See, sequence, the succession of quantities, each of which is formed according to some definite rule, is called a sequence. These are the examples of sequences. These are the examples of sequences. ठीक छ? कुरो बुझ्नुभयो? After that, लेख्नुस् है, लेख्नुस्, त्यही लेख्नुस् नि फेरि तपाईको. Let us move to the series. See, a series is a sequence in which each term is connected by the algebraic sum plus or minus. Some examples of the series are, see, these are the examples of series. कुरो बुझ्नु भएको छ? Fine? देख्नुभयो? ल अब म त्यसपछि जान्छु है त. सो आफ्टर दैट म अब यसलाई डिलिट गर्छु. सो हैव आई मेड माइ सेल्फ भेरी क्लियर? म यसलाई तपाईको अब इरेज गर्छु. यहाँ हेर्नुस्. फाइन. सी, वी हैव द एक्जाम्पल्स अफ सीक्वेन्सेस. फर्स्ट, sequence of natural numbers. Look at here. We have the sequence of natural numbers. Yeah, you know, see. We have the sequence of natural numbers. So, do you know what are natural numbers? Numbers.
sequence of natural numbers, right? See, all the counting numbers starting from 1, all the counting numbers starting from 1 are called the natural numbers, right? All the counting numbers starting from 1 are called the natural numbers. हो हजुरको यही नेचुरल नम्बरबाट बन्ने जुन सिक्वेन्स छ that is called the sequence of natural numbers. See, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. So this is an example of the sequence of natural number. The sequence of natural number, right? All the counting numbers starting from 1. All the counting numbers starting from 1 are called the natural numbers. Fine? ल हेर्नुहोस् हजुरको नेचुरल नम्बरको सिक्वेन्स थाहा पाउनको लागि you need to know the definition of natural numbers. And natural numbers are not in decimals. Natural numbers are not in decimals. Fine? ठीक छ? पुरो बुझ्नुभयो? All right. ल after that we have a sequence of whole numbers. Here, you see. We have a sequence of whole numbers. Whole number sequence. So before this, we need to know what are whole numbers. Right? तपाईलाई whole numbers को definition बुझ्नु आवश्यक छ. See, or natural numbers with 0. Or natural numbers with 0. Clear? Natural numbers starting from 0 are called the whole numbers. See, we have 0, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. So these are the sequence of whole numbers. Correct? पुरो बुझ्नुभयो? 0 थपियो भने त्यसपछि we have the sequence of integers. See, we have the sequence of integers. हेर्नुहोस् है त तपाईको एक्जाममा तपाईको चाहिँ नि एक्जामको हिसाबले this is a very important topic. Many questions in many years was asked in your CMAT examination taken by the university. See, we have a sequence of integers. Integers. ल हेर्नुहोस् है integers. तपाईलाई थाहा छ? Integers means the set of positive numbers, the set of negative numbers including 0. सुन्नुहोस्, the set of positive numbers, the set of negative numbers including 0 are the integers. Fine? वो तपाईको यो इंटीजर्स बारेमा यो तपाईको इंटीजर्स को बारेमै हामी तपाईको एउटा फुल टपिक रूपमा we will discuss about the integers. All right? See, the set of positive numbers, the set of negative numbers including 0 are the integers, right? See, the set of positive numbers, the set of negative numbers including 0 are the integers. For example, we have -3, we have -2, we have -1, we have 0, we have 1, we have 2, we have 3, we have 4, we have 5, and similarly so on. So these all are the examples of integers, right? So this is an example of integers, sequence of integers. Fine? ठीक छ. After that, see, we have the sequence of prime numbers. Sequence of prime numbers, look at here. Sequence of prime numbers. We have 1 1s are 1, we have 2 1s are 2, we have 3 1s are 3, we have 4 1s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, we have 5 5 1s are 5, we have 6, 2 3s are 6, 3 1s are 6, we have 7 7 1s are 7, we have 8
2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, right? So let us do the sequence of prime numbers. यहाँ हेर्नुस् हामीले sequence of prime number को sequence को बारेमा हामी explain गर्दै छौं. Fine. First of all, we need to know the prime numbers. What are prime? हजुरले तपाईको prime number को definition थाहा नभइकन you cannot form a sequence of prime numbers. This is why you need to know the definition of prime numbers. पुरो बुझ्नु भएको छ? See, prime numbers means, see, 2 1s are 2, 3 1s are 3, we have 5 1s are 5, we have 7 1s are 7. A number that contains only two factors. A number that contains only two factors, that is the number itself and 1. The number itself and 1. The number itself and 1. The number itself and 1 are called the prime numbers. Fine? पुरो बुझ्नु भएको छ? Or तपाईले यसरी भने पनि हुन्छ, a number that is divisible by a number that is divisible by that number itself and 1. A number that is divisible by that number itself and 1. For example, यहाँ हेर्नुस् 2. तपाईको यो 2 को prime factors 2 and 1. तपाईको त्यो number आफै यो means 2. That is the number itself, and next one is 1. So we have only two factors. We have only two factors. We have only two factors. So these are the prime numbers. Fine? पुरो बुझ्नुभयो? So see, prime numbers पछि यहाँ सुन्नुस्, we have a sequence of composite numbers. यहाँ हेर्नुस् है त, sequence of composite numbers will get here. यहाँ हेर्नुस् है. So do you know about the prime numbers? पुरो बुझ्नुभयो? So after that, let us define the composite numbers. यहाँ हेर्नुस्, composite numbers. तपाईको composite numbers means a number that has more than two factors. A number that has more than two factors are called the composite numbers. See, 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2. The number 4 has three factors. Number 6, number 8, number 9, number 10, number 12, and similarly so on. A number having more than two factors are called the composite numbers. For example, यहाँ सुन्नुस्. For example, we have 4, we have 6, we have 8, we have 9, we have 10, we have 12, we have 14, we have 15, and similarly so on. So these are the sequence of composite numbers. यस्तै हजुरको हामीले प्राइम नम्बर्स को डेफिनेसन त पढ्यौं, तर प्राइम नम्बर को सिक्वेन्स लेखेका छैनौं. सी, sequence of prime numbers we have 2, we have 3, we have 5, we have 7, we have 11, we have 13, we have 17, we have 19, and similarly so on. Alright? पुरो बुझ्नु भएको छ? ल यहाँ हेर्नुस्, तपाईलाई कन्फ्युजन भयो. यहाँ एउटा 1 छ. Words about 1. Alright? Words about 1. यहाँ सुन्नुस्, 1 is neither a prime number nor a composite number. 1 is neither a prime number nor a composite number. So write down this note. Note लेख्नुस्, 1 हजुरको prime number पनि होइन र composite numbers पनि होइन. Fine? 1 is neither a prime number nor a composite number. Alright? ल अब म यसलाई तपाईको चाहिँ नै मेट्छु. तपाईहरु लेखिसक्नुस्, हेर्नुस्, मैले अब मेट्न आदै छु. Fine. So we have the sequence of odd numbers. See, we have the sequence of odd numbers. That is 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
and similarly so on. After that, see, we have the sequence of even numbers. Two, 4, 6, 8, 10, 12, and similarly so on. We have the sequence of multiples of 2. See, sequence of multiples of 2. 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10. यहाँ सुन्नुहोस् है, तपाईको एक्जाममा कसरी आउँछ भने नि, हजुरको यो सेक्वेन्स एन्ड सिरिजलाई तपाईको लजिकल फर्ममा पनि आउन सक्छ, म्याथमेटिक्सको पार्टमा पनि आउन सक्छ। सामान्यतया पछाडिको समयमा 5 वटा क्वेशन्सहरु तपाईको यसबाट आएको पाउनुहुन्छ। फाइन्ड द ऑड म्यान आउट भन्छ, फाइन्ड द ऑड म्यान आउट भन्छ। क्लियर? त्यस कारणले अथवा व्हिच कम्स नेक्स्ट भन्छ, व्हाट कम्स नेक्स्ट भन्छ। फाइन, त्यो कुरा बुझ्नको लागि यु नीड टु नो ऑल टाइप्स अफ सिक्वेन्सेस very clearly, otherwise you can see फर्स्टमा हामीले भन्यौ के भन्यौ, सबभन्दा सुरुमा रिकल sequence of natural numbers, सेकेन्डमा sequence of whole numbers, थर्डमा टेल मी, थर्डमा भन्नुहोस् sequence of integers, फोर्थमा sequence of prime numbers, sequence of composite numbers, we have the sequence of odd numbers, sequence of even numbers, sequence of multiples of 2, or sequence of multiples of 3, sequence of multiples of 4, sequence of multiples of 5, and similarly so on. All right? After that, यहाँ हेर्नुहोस्, we have the sequence of palindromes. यहाँ हेर्नुहोस् है, sequence of palindromes, sequence of palindromes। ल भन्नुहोस् त, palindromes भनेको के? तपाईँ हाम्रो दिमागमा आउँछ नि, घरका तपाईको चाहिँ छतमा राखेको ड्रमलाई हामीले palindromes भन्ने होइन नि। palindromes भनेको हजुरको सी, we have 11, we have 22, we have 33, we have 44, we have 55, we have 66, we have 77, we have 101, we have 111। सी, हजुरको उल्टो र सुल्टोबाट हेर्दा एउटै नम्बर देखिने जो सिस्टम छ हो, त्यसलाई नै हजुरको हामी भन्छौं sequence of palindromes, palindromes। All right, so these are the examples of palindromes। 1 1 1 1 1 1 हेर्नुहोस् है, उल्टो र सुल्टोबाट हेर्दा एउटै नम्बर देखिनु, 101 101। All right, so these all are the examples of palindromes, palindromes। पुरो बुझ्नुभयो? After that, let us move to the sequence of Fibonacci, Fibonacci। हेर्नुहोस् है, sequence of Fibonacci। तपाईलाई यो वर्डको बारेमा, यो टर्म तपाईलाई डेफिनेटली नयाँ लाग्न सक्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, Fibonacci, this means see, we have the sequence of Fibonacci। सुरुका दुईवटा नम्बर जोड्दाखेरि तपाईको पछाडिको नम्बर क्रमशः आउँछ भने the sum of two preceding terms is equal to the succeeding term, right?
भनेको अगाडिका दुईवटा नम्बरहरू जोड्दा पछाडिको नम्बर नआइज भने पनि आउँछ भने द्याट इज कल्ड द सिक्वेन्स अफ फिबोनाची। यहाँ हेर्नुहोस् 1 + 2 3 भयो, 2 + 3 2 + 3 5 भयो, 3 + 5 8 भयो, 5 + 8 13, 13 + 8 21 and similarly so on. 5 + 7 12, 7 + 12 19, 12 + 19 31 and similarly so on, right? तपाईको अगाडिका दुईवटा नम्बरहरू जोड्दै जाँदा पछाडिका नम्बर क्रमशः आउँछ भने द्याट इज कल्ड फिबोनाची, राइट? सिक्वेन्स अफ फिबोनाची। कुरो बुझ्नुभयो? ठिक छ, मेटौँ ल। अल राइट, आफ्टर द्याट we have alternating sequence. We have alternating sequence. यहाँ हेर्नुहोस्, see we have alternating sequence. यसलाई हजुरको हामीले तपाईको कसै यसलाई मिक्स्ड सिक्वेन्स भनेर पनि भन्छन्, मिक्स सिक्वेन्स, राइट? नामै अल्टरनेटिङ सिक्वेन्स भनेको अल्टरनेटमा बन्न जाने सिक्वेन्स, अल्टरनेटमा बन्न जाने सिक्वेन्स, राइट? यसको अर्थ यहाँ सुन्नुहोस्, अल्टरनेटिङ सिक्वेन्स मिन्स बोथ तपाईको दुईवटा सिक्वेन्स हुनु पर्यो, right? Minimum we have two types of sequences. Name alternating sequence. That sequence may be arithmetic, that both sequences may be geometric. तपाईको एउटा sequence prime number को, अर्को composite number को, एउटा odd number को, अर्को even number को, अथवा तपाईको दुवै geometric sequence, दुवै sequence arithmetic हुन सक्छन्, दुवै sequence geometric पनि हुन सक्छ, एउटा arithmetic भएर अर्को geometric पनि हुन सक्छ, फाइन। एउटा प्राइम नम्बर को सिक्वेन्स भएर अर्को कम्पोजिट नम्बर को सिक्वेन्स पनि हुन सक्छ, एउटा मल्टिपल्स अफ 3 भएर हजुरको अर्को मल्टिपल्स अफ 5 अथवा 6 पनि हुन सक्छ। सी we have 5 10 15 20 25 30, so these are the examples of arithmetic sequences. 5 10 15 20 25 30 35 arithmetic sequence, right? See, we have 1 3 5 7 9, so these are the examples of arithmetic sequences. Yes, currently both are the examples of what? Arithmetic sequences, right? तपाईले हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइहाल्नुपर्छ, हेर्नुहोस् है। अल राइट, तपाईको यो क्वेशन कस्तो आउँछ भन्ने बारेमा हामी यो सक्ने बित्तिकै हामी we will discuss. All right, so after that see, यहाँ हेर्नुहोस् है, so we have 1 2 3 4 5 6 7, so these all are the examples of natural numbers. These all are the examples of natural numbers. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, all the counting numbers starting from 1 are called the natural numbers, अथवा कुनै पनि हुन्छ, right? After that see, we have 3 3 9, 3 3 9, 9 3 27, 3 81, 3 243, 3 729. So these are the examples of geometric sequences. These are the examples of geometric sequences. All right. See, after that we have 2 4 6 8 10 12 14. So these all are the examples of multiples of 2. अथवा arithmetic sequence, multiples of 2. After that see, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 243 3 729, and 729 into 3 means 2187, 2187. So these are the examples of what?
geometric sequences. These are the examples of what? Geometric sequences. पुरो बुझ्नुभयो? ठीक छ? तपाईको दिमागको एक्सरसाइज, दिमाग चलाउने तपाईको हेर्नुस् है. Alright? ल, अब म यसलाई मेट्छु. So after that, see, we have the sequence of square numbers. We have a sequence of square numbers. हेर्नुस् है. Sequence of square numbers. 1 को square 1, 2 को square 4, 3 को square 9, 4 को square 16, 5 को square 25, 6 को square 36, 7 को square 49, 8 को square 64, and similarly so on. That is the sequence of square numbers. Alright? After that, we have the sequence of cube numbers. Sequence of cube numbers. यहाँ हेर्नुस्. 1 को cube 1, 2 को cube 8, 3 को cube 27, 4 को cube 64, 5 को cube 125, 6 को cube, 7 को cube, and similarly so on. So these are the sequence of cube numbers. तपाईले अटोमेटिकली थाहा हुनुपर्छ. यसको लागि पुरै दिमागको तपाईको चाहिँ नि दिमागको एक्सरसाइज गर्ने हो. तपाईको दिमागमा अर्थमेटिक सिक्वेन्स र ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स मात्रै हुन्छ भन्ने थियो नि, त्यो मात्रै रहेन. पुरो बुझ्नु भएको छ? ल, अब मैले यसलाई पनि तपाईको मेट्दै छु. हेर्नुस् है त, मैले यसलाई मेटेँ. So after that, let us move to see. We have the natural numbers. It is denoted by n, script n भन्छौँ हामी. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ हेर्नुस् है. अब यहाँ हेर्नुस्, तपाईको यसरी तपाईको दिमागमा लाउन सक्नुपर्छ n स्क्वायर. एक्जाममा नेचुरल नम्बरलाई स्क्वायरिङ पनि गरेको हुन सक्छ. n स्क्वायर मिन्स 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, 4 को स्क्वायर 16, 5 को स्क्वायर, 6 को स्क्वायर, 7 को स्क्वायर, 8 को स्क्वायर, and similarly so on. स्क्वायरिङ पनि गरेको हुन सक्छ. यहाँ सुन्नुस्, त्यसपछि हजुरको स्क्वायरिङ गरेर +1 पनि गरेको हुन सक्छ. यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ हेर्नुस् भनेको स्क्वायरिङ गरेर +1 पनि गरेको हुन सक्छ है. सही. 1 को स्क्वायर 1, 1 + 1, 1 को स्क्वायर 1, 1 + 1 2. See, we have 2, 2 को स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 3 को स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 4 को स्क्वायर 16 + 1 17, 5 को स्क्वायर 25 + 1 26, 6 को स्क्वायर हजुरको 36 + 1 37. तपाईको यो एजम्पसन हो. यहाँ सुन्नुस्, पहिला स्क्वायरिङ गरेको हुन सक्छ. स्क्वायरिङ गरेर हजुरको 1 जोडेको हुन सक्छ, 1 प्लस गरेको हुन सक्छ. सी, स्क्वायरिङ गरेर तपाईको -1 पनि गरेको हुन सक्छ. यहाँ हेर्नुस् है, 1 को स्क्वायर 1, 1 1 - 1 0. सी, 2 को स्क्वायर 4, 4 - 1 3, 1 को स्क्वायर 1, 1 - 1 0, 2 को स्क्वायर 4, 4 - 1 3, 3 को स्क्वायर 9, 9 - 1 8, 4 को स्क्वायर 16 - 1 15, हजुरको 5 को स्क्वायर 25 - 1 24, 6 को स्क्वायर 36 - 1, 6 को स्क्वायर 36 - 1 35, and similarly so on. यहाँ हेर्नुस् है, पहिला स्क्वायरिङ गरेको हुन सक्छ. स्क्वायरिङ गरेपछि +1 गरेको हुन सक्छ. स्क्वायरिङ गरेपछि हजुरको -1 गरेको हुन सक्छ. त्यसो त हजुरको यहाँ हेर्नुस्, स्क्वायरिङ गरेर सेम नम्बर प्लस पनि गरेको हुन सक्छ. यहाँ हेर्नुस्, 1 को स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 को स्क्वायर 4, 4 + 2 6, 3 को स्क्वायर 9, 9 + 3 12, 4 को स्क्वायर 16 + 4 20, 5 को स्क्वायर 25 + 5 30, 6 को स्क्वायर 36 + 6 42, and similarly so on. यहाँ हेर्नुस् है त, 1 को स्क्वायर सी we have 1, 1 को स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तपाईको 2 राख्नुस्. 2 को स्क्वायर 4, 4 + 2 6, 3 को स्क्वायर 9, 9 + 3 12. Similarly we have हजुरको स्क्वायरिङ गरेर सेम नम्बर माइनस पनि गरेको हुन सक्छ. यहाँ हेर्नुस्, हेर्नुस् है, 1 को स्क्वायर 1, 1 - 1 0, 2 को स्क्वायर 4, 4 - 2 2, 3 को स्क्वायर 9, 9 - 3 6,
4 को स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 12, 5 को स्क्वायर 25 माइनस 5 20, 6 को स्क्वायर 36 माइनस 6 30, हजुरको चाहिँ नि 7 को स्क्वायर 49 माइनस 7 एन्ड सिमिलरली सो अन। हेर्नुहोस्, वी हेभ तपाईको स्क्वायरिङ पनि गरेको हुन सक्छ, स्क्वायरिङ गरेर सेम नम्बर प्लस पनि गरेको हुन सक्छ, स्क्वायरिङ गरेर हजुरको सेम नम्बर माइनस पनि गरेको हुन सक्छ, स्क्वायरिङ गरेर सेम नम्बर प्लस पनि गरेको हुन सक्छ, स्क्वायरिङ गरेर सेम नम्बर माइनस पनि गरेको हुन सक्छ। अलराइट, कुरो बुझ्नुभयो? ल हेर्नुहोस् है त, यो दिमाग चलाउनुहोस्, दिमाग। सो आफ्टर द्याट सी यहाँ हेर्नुहोस्, सी वी हेभ n is equal, n means natural numbers, n is equal to we have 1 2 3 4 5 6 छँदैछ। हजुरको यसलाई क्युबिङ पनि गरेको हुन सक्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, क्युब क्युब 1 को क्युब 1, 2 को क्युब 8, 3 को क्युब 27, 4 को क्युब 64, 5 को क्युब 125, क्युबिङ पनि गरेको हुन सक्छ। त्यसो त हजुरको यो क्युबिङ गरेर +1 पनि गरेको हुन सक्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, 1 को क्युब 1, 1 + 1 2, हेर्नुहोस् है, 2 को क्युब 8, 8 + 1 9, 3 को क्युब 27 + 1 28, 4 को क्युब 64 + 1 65, 5 को क्युब 125 + 1 126 एन्ड सिमिलरली सो अन। क्युबिङ पनि गरेको हुन सक्छ, तपाईको क्युबिङ गरेर +1 पनि गरेको हुन सक्छ, क्युबिङ गरेर सी -1 पनि गरेको हुन सक्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, 1 को क्युब 1, 1 - 1 0, 2 को क्युब 8, 8 - 1 7, 3 को क्युब 27 - 1 26, 4 को क्युब 64 - 1 63, 5 को क्युब 125 - 1 124 एन्ड सिमिलरली सो अन। आफ्टर द्याट सी तपाईको यो क्युबिङ गरेर सेम नम्बर प्लस पनि गरेको हुन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, 1 को क्युब 1, 1 + 1 2, 2 को क्युब 8, 8 + 2 10, 3 को क्युब 27 + 3 30, हेर्नुहोस्, 4 को क्युब 64 + 4 68 एन्ड सिमिलरली सो अन। आफ्टर द्याट तपाईको क्युबिङ गरेर सेम नम्बर माइनस पनि गरेको हुन सक्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, 1 को क्युब 1, 1 - 1 0, 2 को क्युब 8, 8 - 2 6, 3 को क्युब 27, 27 - 3 24, 4 को क्युब 64 - 4 we have 60 एन्ड सिमिलरली सो अन। तपाईको दिमागमा के आउन सक्छ भने नि, हजुरको स्क्वायरिङ गरेर +1 जोड्ने, स्क्वायरिङ गरेर -1 जोड्ने, तपाईको त्यस्तो हुन सक्छ भने स्क्वायरिङ गरेर हजुरको +2 पनि जोडेको हुन सक्छ, -2 पनि गरेको हुन सक्छ भन्ने कुरो तपाईको दिमागमा आउन सक्छ। तर तपाईको यति तपाईको इफ यु आर एबल टु दिस द्याट विल बी सफिसिएन्ट। यतिसम्मको तपाईँ दिमाग चलाउन सक्नुहुन्छ भने द्याट विल बी क्वाइट इनफ। कुरा बुझ्नुभयो? सो लेट अस रिकल द टाइप्स अफ सिक्वेन्सेस। म अब सबभन्दा सुरुमा एकपटक रिकल गर्दैछु। यहाँ सुन्नुहोस्, फर्स्टमा अर्थमेटिक सिक्वेन्स, सेकेन्डमा जोमेट्रिक सिक्वेन्स, थर्डमा हेर्नुहोस् नेचुरल नम्बरको सिक्वेन्स, फोर्थमा होल नम्बरको सिक्वेन्स, त्यसपछि इन्टिजरको सिक्वेन्स, प्राइम नम्बरको सिक्वेन्स, कम्पोजिट नम्बरको सिक्वेन्स, त्यसपछि हजुरको स्क्वायर नम्बरको सिक्वेन्स, क्युब नम्बरको सिक्वेन्स, प्यालिन्ड्रम्सको सिक्वेन्स, त्यसपछि फिबोनाचीको सिक्वेन्स, त्यसपछि यानी तपाईको स्क्वायरिङ +1 को सिक्वेन्स, स्क्वायरिङ -1, तपाईको चाहिँ नि स्क्वायरिङ +n, स्क्वायरिङ -n, तपाईको चाहिँ क्युबिङ n क्युब +1, n क्युब -1, n क्युब +n, n क्युब -n। राइट, तपाईको यो 18-20 वटा सिक्वेन्स तपाईको दिमागमा सेटअप हुन्छ भने यु क्यान डु द सम्स, यु क्यान डु एनी टाइप्स अफ सम्स इन युर एक्जामिनेसन टेकन बाई द युनिभर्सिटी। यहाँ हेर्नुहोस् है त, तपाईलाई यो सिक्वेन्स भइसकेपछि तपाईको एक्जाममा कसरी आउँछ भन्ने कुरा जान्नु पनि पर्यो नि हो। त्यसको लागि सो आई एम गोइङ टु डिस्कस द्याट टाइप्स अफ क्वेसन्स। द्याट टाइप अफ क्वेसन्स यहाँ हेर्नुहोस् है। ल अब क्वेसन्समा जान्छौँ है त हामी। यहाँ हेर्नुहोस्,
फाइन पढौँ अब मलाई याद तिमी त्यो भनेपछि त समस्या अब जुन छ नि फाइन let us move to the very general sequence series, general type of sequence series, that is arithmetic series for ASC. For AS, hearnos, we have Tn is equal to A plus n minus 1 into D, where D भनेको तपाईको common difference T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 is equal to T4 minus T3 and similarly so on. Tn is equal to A plus n minus 1 into D, where D भनेको तपाईको common difference, right? A भनेको first term, where तपाईको A means first term, n भनेको number of terms. And yes, n is equal to, we have n by 2, we have 2A plus n minus 1 into D. That is, yes, n equal to, we have n by 2 into A plus L. And for arithmetic series, we have arithmetic mean is equal to A plus B by 2. And three numbers which are in APC, three numbers, right? Three numbers which are in AP, which are in AP B, we have A minus D, we have A and A plus D. Three numbers which are in AP means A minus D, A and A plus D. All right. So this is for AS or arithmetic sequence. कुरो बुझ्नुभयो? लेख्दै जानुस् है, लेख्दै जानुस्. Tn लाई हामी तपाईं कहिलेकाहीँ sometimes we may write this Tn as L. L means the last term. L means the last term. All right. Fine. So let us remove this. मैले तपाईको यसलाई मेट्दै छु, तपाई सबै सार्नुस्. मैले अवस्था तपाईको चाहिँ सबै मेटे, राइट? सो for GS, see, for GS, for geometric series, see, we have Tn is equal to ARn minus 1, where R means common ratio. T2 by T1 is equal to, we have T3 by T2, we have T4 by T3, and similarly so on. Similarly, we have Sn is equal to A, Rn minus 1 by R minus 1, we have R is more than 1. So Sn is equal to, we have A 1 minus Rn by 1 minus R, R is less than 1. So Sn is equal to, we have Lr minus A by R minus 1. And we have S infinity is equal to A by 1 minus R. A by 1 minus R, where modulus of R is less than 1. Where modulus of R is less than 1. All right. For geometric series, we have sometimes Tn is equal to, we may write this as L. The last term, Tn equal to AR n minus 1, where R means this. R means we have a common ratio. Fine, common ratio. And after that, we have a formula for finding the geometric mean. Geometric mean means under root AB, where A is the first term and B the last term. And finally, three numbers which are in GP. Three numbers which are in GP. B, we have A by R, A and AR. Three numbers which are in GP means A by R, A and AR respectively. Clear? ठीक छ? बुझ्नुभयो? सब लेख्नु होला.
मैले अब यसलाई मेट्दैछु सार्नुहोस् है क्लियरली सार्नुहोस् These are the very fundamental results to be known. अब मैले यसलाई मेटेँ मैले यसलाई मेट्छु हेर्नुहोस् है मेटेँ फाइन सो आफ्टर द्याट यहाँ सुन्नुहोस् वास्तवमा तपाईको यो सेक तपाईको सिरिज भनेको के वास्तवमा के भन्न आँटेको भन्ने कुरा बुझ्नको लागि यहाँ हेर्नुहोस् we have what is the sum of right see what is the sum of all one digit what is the sum of all one digit natural numbers what is the sum of all one digit natural numbers यहाँ हेर्नुस् A मा we have 40 B मा we have 45 C मा we have 50 D मा we have 55 look at here what is the sum of all one digit natural numbers यहाँ हेर्नुस् as we have already told you that तपाईको natural numbers means all the counting numbers starting from 1 all the counting numbers starting from 1 are called the natural numbers see यहाँ हेर्नुस् 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 why not 10 means 10 भनेको तपाईको फेरि 2 digit natural numbers हो right अब यहाँ हेर्नुस् तपाईलाई see तपाईले so its solution is here यहाँ हेर्नुस् first term t1 is equal to 1 we have a second term t2 equal to 2 we have common difference t2 minus t1 is equal to 2 minus 1 is equal to 1 right and the number of terms n equal to 9 so we have yes n equal to n by 2 a plus l यहाँ हेर्नुस् n means we have 9 by 2 first term we have 1 plus 9 so this is equal to we have 9 by 2 into 10 so the result is 45 so the result is 45 यहाँ हेर्नुस् है त ठीक छ so this is the first method for finding the sum of all one digit natural numbers the sum of all one digit natural numbers all right अब यहाँ हेर्नुस् अब यसलाई हामीले अर्को मेथडबाट पनि काम गर्न सक्छौं अर्को मेथड राइट सो द नेक्स्ट मेथड इज मेथड नम्बर 2 मेथड नम्बर 2 इज method number 2 look at here we have method number 2 that is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 yeah you know see so we have a formula yes n is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d so n means we have 9 by 2 2 into 1 plus 9 minus 1 into 1 so this is equal to 9 by 2 2 plus 8 so this is equal to we have 9 by 2 into 10 so the result is 45 so we have method number 3 see we have method number 3 method number 3 means the sum of natural numbers see we have a formula for finding the sum of natural numbers that is 9 into 9 plus 1 by 10 is equal to 45 right so we have various methods for finding the sum we have the various methods for finding the sum of natural numbers right ठीक छ अब तपाईलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि वास्तवमा यो फर्मुला त थाहा छँदैछ फर्मुला मात्र इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन है तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पहिला यति हेर्नुस् क्लियरली बुझ्नुस् वास्तवमा तपाईलाई सिकाउन आँटेको कुरा चाहिँ के हो भने नि यहाँ हेर्नुस् है त तपाईलाई वास्तवमा हजुरलाई सिकाउन आँटेको कुरा चाहिँ see we have 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 यहाँ हेर्नुस् है
1 देखि 9 सम्मको सम कति हो भन्दाखेरि यहाँ सुन्नुहोस् है 1 + 2 3 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21 21 + 7 28 28 + 8 36 36 + 9 = 45 without using formula. Right? Without using formula. फर्मुला प्रयोग नगर्ने. तपाईलाई के लाग्न सक्छ भने त्यसो हो भने त्यो फर्मुला किन आयो त? तपाईले किन लेख्नु भएको त फर्मुला भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो. अब यहाँ हेर्नुहोस्. What is the sum of first 1000 natural numbers भन्यो भने त 9 + 10 + 11 ++ गर्दै जाँदाखेरि तपाईको एउटा बाँसको लिङ्गो राख्नुपर्छ. अनि बल्ल क्याल्कुलेसन गर्दै 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 जाने हो भने तपाईको लाग्छ जिन्दगी भर. हेर्नुहोस् मेरो त कामै छैन सर, म त हजुरको यही मात्रै काम गर्छु भन्ने हो भने त तपाईलाई अल राइट हो. त्यसको अर्थ लामा लामा सम्सको लागि तपाईले त्यो फर्मुला प्रयोग गर्ने हो. वास्तवमा भन्न आँटेको कुरा यहाँ सुन्नुहोस् है. यसको लागि चाहिँ भन्न आँटेको कुरा चाहिँ के छ भन्नु होला भन्दाखेरि फाइन. अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईलाई भन्न आँटेको कुरा चाहिँ सी द सम अफ फर्स्ट टु नेचुरल नम्बर्स. द सम अफ फर्स्ट टु नेचुरल नम्बर्स मिन्स 1 + 2 3 भयो नि. हेर्नुहोस् है 1 + 2 = 3. The sum of first 3 natural numbers is 3 + 3 6 भयो. हेर्नुहोस् है the sum of first 4 natural numbers यहाँ हेर्नुहोस् है 1 2 3 4 6 + 4 10. The sum of first 5 natural numbers 10 + 5 15. The sum of first 6 natural numbers 15 + 6 21. The sum of first 7 natural numbers, so we have 28. The sum of first 8 natural numbers, we have 36. And the sum of first 9 natural numbers, right? The sum of first 9 natural numbers is 45. वास्तवमा भन्न आँटेको चाहिँ यो हो. तपाईलाई क्वेशन के आउन सक्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्. So question may arise, see 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9. यहाँ सुन्नुहोस् है तपाईको भर्खर हामीले गर्यौं 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15. यहाँ हेर्नुहोस् है सर तपाईले भिडियो अलिकति यहाँ गल्ती भयो के तपाईको. मैले तपाईको यहाँ भिडियो डबल रिपिट गर्नुपर्ने भयो. त्यसकारण मैले यहाँ डबल बोल्दै छु. त्यहाँ नोट गरेर राख्नुस् है. तपाईको चाहिँ नि अघि टक्कै गयो. हेर्नुहोस् है 36 + 9 36 + 9 = 45. यहाँ हेर्नुहोस् है. क्लियर. तपाईलाई क्वेशन में कमी निस होइ एउटा मन्दिरमा 1 बज्दा 1 पटक 2 बज्दा 2 पटक 3 बज्दा 3 पटक 4 बज्दा 4 पटक घण्टी बज्दै बज्दै जान्छ भने तपाईको त्यस मन्दिरमा 9 बज्दा घण्टी कति पटक बज्ला भन्ने क्वेशन छ. 1 बज्दा 1 पटक 2 बज्दा 2 पटक 2 बज्दा 2 पटक तर 2 बजेसम्म 3 पटक 3 बज्दाखेरि 3 पटक तर तपाईको 3 बज्दासम्ममा घण्टी 6 पटक. यस्तै हजुरको 9 बज्दासम्ममा घण्टी 45 पटक बज्दो रहेछ. 10 बज्दासम्ममा घण्टी 45 + 10 55. 11 बज्दासम्ममा तपाईको चाहिँ 55 + 11 66. हजुरको 12 बज्दासम्ममा तपाईको 66 + 12 78. राइट. त्यहाँसम्म तपाईलाई कन्ठ हुनुपर्छ. त्यहाँसम्म हजुरले बुझेको हुनुपर्छ. हेर्नुहोस् है. राइट. 1 बज्दा 1 पटक 2 बज्दा 2 पटक भनेको 2 अब 32 बज्दाखेरि चाहिँ 2 पटक तर 2 बज्दासम्ममा त घण्टी 3 पटक बज्यो. 3 बज्दा 3 पटक तर 3 बज्दासम्ममा घण्टी 6 पटक. 4 बज्दा 4 पटक तर तपाईको 4 बज्दासम्ममा घण्टी 10 पटक. क्लियर. कुरो बुझ्नुभयो. ठीक छ. ल फाइन. आफ्टर दैट अब म तपाईलाई यसलाई मेट्छु. यहाँ हेर्नुहोस्. आफ्टर दैट लेट अस मूव टु द क्वेशन्स. राइट. ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है. द पोजिटिभ इन्टिजर्स p q r s i n t
increase in order of size such that the value of each successive integer is 1 more than the preceding integer and the value of t is 6. What is the value of s? ल अब यहाँ हेर्नुस्. So let us move to the solution, right? अब हामी यसको सोलुसनमा जान्छौं. See the solution. यहाँ हेर्नुस्. The positive integers p, q, r, s, and t. यहाँ हेर्नुस्. हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि we have m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. यहाँ सुन्नुस् है. The positive integers p, q, p, we have q, we have r, we have s, we have t, we have u, we have v, we have w, we have x, y, z. यहाँ हेर्नुस्. The positive integers p, q, r, s, and t increase in order of size that the value of each successive integer. यहाँ सुन्नुस् है. So successive and preceding. तपाईको preceding र succeeding जो integer छ नि तपाईको preceding भनेको यहाँ सुन्नुस् है. So it is comparable. तपाईको यो if we compare m and n, m र n compare गर्ने हो भने so n is the succeeding integer and m is the what? Preceding integer. Similarly, if we compare p and q, q is the succeeding integer and p is the preceding integer, right? And the value of s is the value of the value of t is 6. The value of t is 6, right? So 1 more than 6. तपाईको succeeding integer चाहिँ preceding भन्दा 1 ले बढी छ. So 6 plus 1 is 7, 7 plus 1 is 8, 8 plus 1 is 9, 9 plus 1 is 10, right? 5 plus 1 is 6, 4 plus 1 is 5, 3 plus 1 is 4, 2 plus 1 is 3, 1 plus 1 is 2. And the positive integers भनेको नाले तपाईको मैले m र n लाई इन्क्लुड गरिन, right? See, p, q, r, s, and t. So these all are the positive integers in such a way that the succeeding integer is 1 more than the preceding integer. Succeeding integer चाहिँ preceding integer भन्दा 1 ले बढी हुन्छ and the value of t is 6. And the value of t is 6. What is the value of s, right? See, तपाईको the succeeding integer is 1 more than the preceding integer and the value of t is 6. What is the value of s? So the value of s is 5. So option number A is correct. So option number A is correct. You understand? कुरो बुझ्नुभयो? हेर्नुस् है त. Succeeding and preceding. पहिलोको preceding, अगाडिको succeeding. All right? La. Next question यहाँ हेर्नुस् है. See the question. यहाँ हेर्नुस् है. Except for the first two numbers. Except for the first two numbers. पहिला अंग्रेजी बुझ्नु होला नि यहाँ हेर्नुस् है. Except for the first two numbers है. सुरुका दुईवटा नम्बर भन्दा बाहेक is the sum of two immediately preceding numbers. सुरुका दुईवटा नम्बर भन्दा बाहेकका अरु नम्बर चाहिँ सुरुका तपाईको दुईवटा नम्बर जोड्दाखेरि आउने रिजल्ट यहाँ हेर्नुस् है. -1 plus 3, 3 minus 1 we have 2. हेर्नुस् है त. So 3 plus 2 we have 5. 2 plus 5 we have 7. 5 plus 7 we have 12. 12 plus 7 we have 19. 19 plus 12 we have 31. 31 plus 9 we have 50. Right? So 50 plus 31 we have 81. 81 plus 50 we have 131 and similarly so on. And similarly so on. All right? Except for the first two numbers, every number in the sequence is the sum of two immediately preceding terms, means -1 plus 3, 2, 3 plus 2, 5, 2 plus 5 we have 7, 2 plus 5 we have 7, right? 2 plus 5 we have 7, 5 plus 7 we have 12, 7 plus 12 we have 19 and similarly so on. सुरुका दुईवटा नम्बर भन्दा बाहेकका अरु नम्बर चाहिँ सुरुका तपाईको चाहिँ नि अगाडिका दुईवटा नम्बर प्लस गर्ने भने त्यो भन्दा अगाडि जान सकिन्छ भन्ने आटेको. Then even numbers in this sequence, how many even numbers we have? हेर्नुस् है त.
यसरी अगाडि बढ्दै जान्छ भने हाउ मेनी इभन नम्बर्स डु वी ह्याभ 1 or 2 or 3 or 4 or 10 or infinitely many means जति पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुहोस् है अगाडि हाउ मेनी इभन नम्बर्स डु वी ह्याभ मिन्स यसमा तपाईको सो वी ह्याभ टु मेनी टु बी काउन्टेड सो अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट ठीक छ पुरो बुझ्नुभयो अलराइट ल so let us move to the next question. The arithmetic mean between 33 and 77C we have a plus b by 2 I mean mean भन्छौं नि so 33 plus 77 divided by 2 7310 by 2 so the result is we have 55 so option number C is correct. The arithmetic mean तपाईको we have a formula for finding the arithmetic mean between these two numbers right a plus b upon 2 सपोज तपाई 10 वर्ष हुनुभयो म 11 वर्ष भएँ भन्दाखेरि हामी दुईटाको तपाईको चाहिँ नि एभरेज एज चाहिँ हजुरको 10 plus 11 by 2 क्लियर सो आफ्टर दैट द फोर अर्थमेटिक मीन्स बिट्विन -2 and 23 अब यहाँ हेर्नुस् है म यसको सोलुसनमा जान्छु द फोर अर्थमेटिक means C let the four arithmetic means B we have M1, M2, M3 and M4 respectively. हेर्नुस् है त let the four arithmetic means be M1, M2, M3 and M4 respectively, right? अब यहाँ हेर्नुस् -2 र 23 को बीचमा चारवटा अर्थमेटिक मीन कति कति हुन् भनेर सोधेको छ यहाँ हेर्नुस् है -2 र 23 को बीचमा पर्ने तपाईको यो चाहिँ चारवटा अर्थमेटिक मीनहरु कुन कुन हुन् भनेर सोधेको छ यहाँ हेर्नुस् है सो हियर फर्स्ट टर्म हियर वी हैव फर्स्ट टर्म इज इक्वल टु -2 last term tn is equal to 23 the number of terms n equal to 1 2 3 4 5 6 right so we know that tn is equal to a plus n minus 1 into d so tn equal to 23 is equal to -2 plus n means yeah heर्नुस् so we have n right so n means in place of n a 1 2 3 4 5 6 so n means we have 6 minus 1 and d so this is equal to 23 plus 2 25 is equal to we have 5d therefore d is equal to 5 fine पुरो बुझ्नुभयो लेख्दै जानुस् है तपाई यसलाई लेख्दै जानुस् है सो द भ्यालु अफ d इज इक्वल टु 5 अब यहाँ हेर्नुस् यति बुझिसकेपछि अब म यसलाई तपाईको रब गर्छु यसलाई मैले मेट्छु हेर्नुस् है तपाईको यसलाई म मेट्छु See, we got the value of d over here, you know, see. So after that, see, isma m1 भनेको second term हो. Second term means we have a plus d. m1 means second term, right? See, we have m2. m2 means third term. Third term निकाल्ने formula we have a plus 2d. Similarly, we have m3. m3 means we have fourth term. Fourth term means we have 3d. So we have fifth term. Fifth term means t5. t5 means we have a plus 4d. See, a plus d means -2 plus 5 is equal to 3. So a plus 2d. We have a plus 2 into 5. 2 5 is 10. 10 minus 2 8. A plus 3d. 3 5 is 15. 15 minus 2 13. And we have a plus 4d, 4 5 is 20, 20 minus 2 18.
So these are the required numbers. See, 3, 8, 13, 18. 3, 8, 13, 18. यहाँ हेर्नु कुरो बुझ्नुभयो? See, but be careful that this is not a CMAT. यो तपाईले अहिलेसम्म यसरी पढेर आउनु भएको थियो. यसरी काम गर्ने हो भने त you cannot get a solution within a very specified time. Right? So this is not a CMAT. This is not the process of doing the mathematics in CMAT. Sorry for this, please. तपाईको यो त mathematical calculations हो. Sorry for this. त्यसो हो भने तपाईलाई अब के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि वास्तवमा यो इनकरेक्ट हो भने तपाईलाई वास्तवमा सही के भन्ने कुरा लाग्न सक्छ. यहाँ हेर्नुस्, नामै अर्थमेटिक मिन्स. अर्थमेटिक सिक्वेन्समा हुने मिन आर द अर्थमेटिक मिन्स. अलराइट, सो say 3 plus 10 13, 13 plus 10 तपाईको 23 हुनुपर्ने. सो these are not in arithmetic. These are not in arithmetic sequence. So these are not in arithmetic sequence. अब यहाँ हेर्नुस्, we have 3, we have 8, we have 13, we have 18, we have तपाईको -2 and we have 23. 23. यहाँ सुन्नुहोस् है, -2 plus 5, -2 plus 5 3. सुन्नुहोस्, 3 plus 5 8, 8 plus 5 13, 13 plus 5 18, 18 plus 5 23. Right? So go from the trick. यहाँ हेर्नुस्, 3 plus 5 8, 3 plus 5 8, 8 plus 5 13, 13 plus 5 18, 18 plus 5 23. Clear? यहाँ भएकोमा प्लस तपाईको एउटा कमन डिफरेन्स प्लस गर्नुभयो भने so you will be getting, you should get the required, the last number which are provided by the question. Clear? ठीक छ? ल हेर्नुस् है. See the next question. यहाँ हेर्नुस्, म तपाईको नेक्स्ट क्वेशनमा गएँ. The sum of three integers in AP is 15 and their product is 80. The integers are, यहाँ हेर्नुस् है, let the three numbers which are in AP, let the three numbers which are in AP be A minus D, A and A plus D respectively. यहाँ हेर्नुस्, by question अनुसार यहाँ हेर्नुस्, let the three integers which are in AP लेखे पनि हुन्छ है, because we have integers. Alright? So by question we have A minus D, A and A plus D. The sum of three integers in AP is 15. The sum of three integers in AP is 15. And from the second part, and their product is 80. And their product is 80. Let us see. Can you solve these two equations? Can you solve these two equations? Oh, तपाईले इक्वेसन सल्भ गर्नुस्, एरिथमेटिक भ्यालु निकाल्नुस् अनि यसमा लगेर पुट गर्नुस्. त्यसपछि तपाई पनि सकिनुहुन्छ, सिम्याट पनि सकिन्छ. हेर्नुस् है, that is not a CMAT. This is not a CMAT. In CMAT, you need to attempt the question. You need to attempt the given question within a specified time, right? So don't do in this way. हजुरको हामी यसरी गर्दैनौं. यहाँ हेर्नुस्, so don't do in this way. Do not use the formula if possible. Go from the option. अब यहाँ हेर्नुस्, so see the board. So these are not in AP. These are not in AP. यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ हेरेका छ. So these are the numbers which are in AP. 2 plus 3 5, 5 plus 3 is 8. So these are the numbers which are in AP in such a way that the sum of three numbers means the sum of three numbers is 15. Right? And their product is we have 80. हेर्नुस् है, आउँछ 1 सेकेन्डमा हामी चाहिँ हिसाब गरेका छौं. हेर्नुस्,
पसिना मात्र निकाल्ने काम गर्छौं। अब त्यो काम चाहिँ गर्न थाल्नुहोस् है त। युज योर ब्रेन, युज योर ट्रिक, युज द ट्रिक्स प्लिज। ट्रिकबाट गर्नुहोस्। फाइन, कुरो बुझ्नुभयो? ल हेर्नुहोस् है, अब म तपाईको यसलाई पनि चाहिँ हजुरको म यसलाई रब गर्छु। सो लेट अस मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। यहाँ हेर्नुहोस् है, the sum of the series is 364. The number of terms is, यहाँ हेर्नुहोस् है, the number of terms is given. We have 1 plus 3 plus 9 plus 27. यहाँ हेर्नुहोस् है त, यसरी गएको छ। So we have the first term 1, we have the second term which is 3, we have common ratio T2 by T1. So this is equal to, we have 3 by 1 means 3. So R is more than 1, right? So we know that Sn is equal to A, R to power n minus 1 by, we have R minus 1, R is more than 1. The sum is 364. A means the first term, R means 3, 3 to power n minus 1 divided by, we have 3 minus 1. So we have 364 is equal to 3 to power n minus 1 by 2. So we have 728 is equal to 3 to power minus 1. So we have 729 is equal to 3 to power n. Look at here. 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729, right? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 means 3 to power 6 equal to 3 to power n, 3 to power n. So n equal to 6. So option number B is correct. अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, सो दिस इज द सम। तपाईले त सिम्याट गर्नु भएन कि तपाईले हिसाब गर्नुभयो। सो दिस इज नट अ सिम्याट। सरी फर सिम्याट प्लिज, दिस इज नट अ सिम्याट। यो सिम्याट होइन। तपाईले त यसको एन्सर एकदम छोटो फर्ममा निकाल्नु पर्यो नि। तपाई हिसाब गर्नको लागि यो पढ्ने होइन, राइट? हिसाब गर्ने होइन तपाईको त चाँडै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। सो दिस इज नट अ सिम्याट। यदि त्यस्तो हो भने यसको लागि तपाईको चाहिँ नि वास्तवमा के रहेछ भन्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस्। सो फर दिस यसको सोलुसनमा नि यहाँ हेर्नुहोस्। सो लेट अस मुभ टु द सोलुसन। यहाँ हेर्नुहोस् है, 1 प्लस 1 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 तिया 2187 प्लस 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 यहाँ हेर्नुहोस् है, राइट? 2187 यहाँ हेर्नुहोस् है। द सम अफ फर्स्ट टु टर्म्स है 1 प्लस 3 4। यहाँ हेर्नुहोस् है, द सम अफ फर्स्ट 3 टर्म्स है 4 plus 9 13, 14 plus 27 we have 40, 14 plus 27. The sum of first 5 terms is 121. The sum of first 6 terms is 364, right? ठीक छ? सम कति आयो तपाईको? 364 आएपछि फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, right? So this is the process for doing the calculation. Fine? कुरो बुझ्नुभयो? ठीक छ? अथवा तपाईको होइन म तपाईको चाँडै एन्सर निकाल्छु सर, म त अलिकति चाहिँ नि ब्रेन भएको मान्छे हो, मसँग ट्रिक छ भन्नुहुन्छ भने नि यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईको सम 364 भएको हुनाले 364 इज एन इभन नम्बर। यसको नम्बर अफ टर्म्स इभनमा हुने चान्सेस म्याक्सिमम हुन्छ है। क्लियर? तपाईको यो चाहिँ कागताली भन्छौ नि, कागताली हो। हेर्नुहोस् है, पहिले काहीँ तपाईको जिआरई, जिम्याट, स्याट, सिम्याटमा कागतालीले पनि काम गर्छ। हेर्नुहोस् है, अलराइट? ल त्यसपछि अब हामी जान्छौँ। See, if you save 1 paisa today, 2 paisa the next day, 4 paisa the succeeding day, and similarly so on. The total savings भनेको छ नि, the savings in 2 weeks भनेको होइन, the total savings, total भनेको सम। यहाँ हेर्नुहोस् है, 1 दुना 2, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना
64 दुना 128 दुना 256 दुना 512 तपाईको 1024 प्लस similarly to and similarly so on. Oh, the total saving means now can you apply the formula 1 to the 2 to the 4 to the 8 to the 16. So these all are in what? These all are in geometric sequence. Now so we have a r n minus 1 by r minus 1 r is more than 1. अथवा म हिसाब सर्व फर्मुला प्रयोग गर्दिन भन्नुहुन्छ भने so add all these results. Add all these results. तपाईको सबै रिजल्ट जोड्नु भयो भने the results are in what? पैसामा आउँछ. And you need to convert in what? Rupees. Clear? Lastमा divide by 100 गर्नुस्. Clear? 100 पैसा बराबर 1 रुपैयाँ हो नि. Clear? ल. After that, here you see. Let us move to the next question. The product of three numbers in GP is 729 and the sum of their square C. Let the three numbers which are in GP be A by R, A and AR. हेर्नुस् है त मैले तपाईको अब ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्न छोडेँ. The product means तीनवटा नम्बरको प्रोडक्ट 729 छ. And the sum of their squares and the sum of their squares, the sum of their squares is 819. Can you solve these two equations? Can you solve these two equations? Oh, यी दुईवटा इक्वेशन्सहरु सल्भ गर्नुस्. त्यसपछि तपाई पनि सकिनुहुन्छ, सिमेट पनि सकिन्छ. अनि हामी तपाईको चाहिने राम्रो क्याम्पसमा भर्न पाउनको लागि हामी फेरि अर्को वर्ष कोसिस गर्छौं. Right? So this is not a CMAT, please. This is not a CMAT. Use your brain. अब यहाँ हेर्नुस्. यसको अर्थ नि. So these are three numbers. The product of three numbers in GP means these three numbers are not in GP. These three numbers are not in GP. Here heर्नुस्. 3 we have 29. 3 3s are 9. 9 3s are 27. 3 3s are 9. 9 3s are 27. So these are the numbers which are in GP in such a way that their product means 3 9s are 27 into 27 we have 729 and the sum of their squares you see the sum of their squares means 9 plus 81 plus we have 729. The sum of their squares, right? The sum of their squares. The sum of their square means, see, the sum of their squares, that is, so we have 9, we have 81, we have 729. The sum of their squares is 819. So option number C is correct. Option number C is correct. All right. So option number C is correct. So the four geometric means between 4 and 972 exactly alike. अब म तपाईको चाहिँ अर्को क्वेशनमा गएँ. यहाँ हेर्नुस्. See, the sum of three numbers in GP is 70. If two extremes be multiplied each by 4 and the mean by 5, the products are in AP, the numbers are. यहाँ सुन्नुस् सबै. म अब एकदम चाहिँ सर्टकटमा जान्छु. The sum of three numbers in GP. यहाँ हेर्नुस्. The sum of three numbers in GP means these are not in GP. So 10 to the 20, 20 to the 40. So these are in GP. यहाँ हेर्नुस्. यसबाट चेक गरौँ. 10 to the 20, 20 to the 40. यहाँ हेर्नुस् त. Let us check ourselves. यहाँ हेर्नुस्. The sum of three numbers in GP. The sum of three numbers in GP. तीनवटा नम्बर GP मा भएको नम्बर जोड्दाखेरि the sum is what? 70. The sum is 70. First part तपाईको ट्रू भयो नि. The first part is true. अब जाउँ सेकेन्ड पार्टमा जाउँ. यहाँ हेर्नुस्. If two extremes भनेको extremes सबभन्दा सुरुको. These two are the extremes. These two are the extremes. If two extremes be multiplied each by 4. तपाईको two extremes लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने. If two extremes be each multiplied by 4. If two extremes be each multiplied by 4.
and mean by 5 र तपाईको यसलाई mean means बीचको लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 20 into 5 100. See, the result is यस्तो result आयो. The products are in AP. The products are in AP means 40 plus 60 100 60 40 plus 60 100 100 plus 60 160. So they are in what? AP. So they are in AP. So option number B is correct. So option number B is correct. Fine. ठीक छ पुरो बुझ्नुभयो. After that, let us move to the same question. तपाई अब यो क्वेशन त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ, राइट? यो पनि सक्नुहुन्छ. यहाँ हेर्नुहोस् है. अब let us move to the next question. यहाँ हेर्नुहोस् है. The AM of two positive numbers is 40 and their GM is 24. The numbers are, यहाँ हेर्नुहोस् है. Let the two positive numbers be A and B respectively. यहाँ हेर्नुहोस् है. हजुरको AM equal to we have A plus B by 2 and we have a formula for finding GM. GM is equal to under root AB. So AM is 40. 40 is equal to we have A plus B by 2 and GM is we have 24 is equal to under root AB. So this is equal to we have 80 is equal to A plus B and we have 576 is equal to AB. So this is equal to 80 minus A is equal to B and 576 by A is equal to B. Right? Now can we solve these two equations? Do solve these two equations and get the values of A and B. Then तपाईं के भन्छ भने, so this is not a semi-ad, please. You cannot do in this way. If you do in this way, you cannot get a solution within a very specified time. तो तपाईंहरुले सानो सानो क्लासमा आजसम्म यसरी पढेर आउनु भएको हो. Sorry for this, please. म अब यसलाई मेट्छु. यहाँ हेर्नुहोस् है. यसको अर्थ go to the solution. यहाँ हेर्नुहोस्. हजुरको चाहिने यसको अर्थ चाहिँ वास्तवमा AM A plus B by 2 and GM we have under root AB. यहाँ हेर्नुहोस्. Let us move to the first option. First मा A यसलाई भन्नुस्, B यसलाई भन्नुस्. We have 72 plus 8 by 2. So this is equal to we have 40. And GM means we have under root AB. 72 into 8. So we have 576. 576. So we have AM. AM is 40 and their GM. And their GM is 24. See. AM हजुरको 40 भनेको छ. And तपाईको GM भनेको छ we have 24. GM is 24. So option number A is correct. So option number A is correct. Right? ठीक छ. After that, exactly same. Look at here. The sum of 2 plus 2 2 plus 2 2 2 plus 2 n terms is. यहाँ हेर्नुहोस्. तपाईले सरले के सिकाउनु भएको छ भन्दाखेरि यो एक्जाममा आउँछ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ भन्नुभएको छ. +2 को एक्जाममा आउँछ, यो इम्पोर्टेन्ट छ. राम्रोसँग हेर्नुहोस्, कण्ठ गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभएको छ. के भन्नुभएको छ? 2 कमन लिनुहोस् अनि 1 plus 1 1 plus 1 1 1 plus 2 term n terms. त्यसपछि हजुरको 1/9 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्. 9 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्. 1/9 into 9 1 plus 1 1 plus गर्नुहोस्. So we have त्यसपछि चाहिँ हजुरको 9 लानुस्. 1/9 तपाईको चाहिँ फेरि 9 plus 9 9 plus 999 गर्नुस् भन्नुभएको छ. Right? So this is not possible for CMAT. This is not the way for doing CMAT. यहाँ हेर्नुहोस्. तपाईले यसको एन्सर विदिन अ सेकेन्ड, विदिन तपाईको 40 सेकेन्ड्स मा तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ. म्याक्सिमम 1 मिनेट तपाईको चाहिँ नि 50 सेकेन्ड्स टु 1 मिनेटमा गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ. यहाँ हेर्नुहोस्. फर दिस यसको लागि यसको सम कति होला भनेको छ. यहाँ हेर्नुहोस् है त. सो सम वी हैव
2 plus 2 2 plus 2 2 2 plus 2 2 2 2 plus 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 यहाँ हेर्नुहोस् यसको सम तपाईले युज योर ब्रेन युज योर ट्रिक यहाँ सुन्नुहोस् यसको अर्थ म के बुझ्छु भने तपाईको यो T1 हो नि हजुरको यो T1 यो तपाईको T2 हो सेकेन्ड टर्म हो यो तपाईको T3 हो यो हजुरको T4 हो त्यसपछि तपाईको T5 T6 आउँछ नि अब यहाँ हेर्नुहोस् है द सम अफ फर्स्ट टु टर्म्स तपाईको यसमा T1 तपाईको चाहिँ T1 means we have to हेर्नुहोस् है त यो द सम अफ फर्स्ट टर्म्स तपाईको यसमा S1 2 नै भयो S2 means the sum of two second the sum of first two terms है दुईटा टर्म जोड्दाखेरि 2 plus 22 we have 24 तपाईको यो the sum of first three terms हेर्नुहोस् है the sum of first three terms means तपाईको 24 the sum of first three terms means 24 plus 222 222 plus 24 means we have 246 we have 146 clear अब यहाँ हेर्नुहोस् त एकछिन मैले यसलाई तपाईको मेट्छु 2 plus 22 plus 222 plus 2222 the sum of first two terms 2 plus 22 24 the sum of first three terms we have 24 plus this is 246 and similarly so on यहाँ हेर्नुहोस् क्लियर कुरो बुझ्नुभयो सो डोन्ट गो फ्रम द क्वेसन कम फ्रम द आन्सर अब यहाँ हेर्नुहोस् है त मैले अब यसलाई मेटेँ र म तपाईलाई यसलाई के भन्छु भने नि यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई मैले मेटेँ अब यहाँ हेर्नुहोस् when n equal to 1 यहाँ हेर्नुहोस् है n को ठाउँमा 1 राख्नुहोस् है फर्मुलामा यहाँ फर्मुलामा चाहिँ 2/9 अब म तपाईको मुखले भन्दिछु यहाँ सुन्नुहोस् है 1 राख्नुहोस् 10 को पावर 1 means 10 10 minus 1 9 9 9 cancelled 10 minus 1 9 so 9 9 cancelled so the first term is how much 2 clear the sum of first two terms हेर्नुहोस् यो तपाईको when n is equal to 2 n को ठाउँमा 2 राख्नुहोस् हेर्नुहोस् है 2 राख्दाखेरि the sum of first two terms हजुरको 24 आउनु पर्छ नि 2 राख्नुहोस् है 2/9 लेखेँ मैले यहाँ हेर्नुहोस् 2/9 10 को पावर 2 means 100 100 minus 1 99 99 divided by 9 means 11 11 10s are 110 110 minus 2 108 108 means 2 into so 9 1s are 9 2s are means 12 is equal to 24 so when you put n equal to 3 so yes 3 equal to you have 246 and similarly so on and similarly so on right so option number A is correct so option number A is correct so तपाईको चाहिँ नि don't go from the question come from the answer all right so after that see यहाँ हेर्नुहोस् यो look at here so we have 9 को power 1/3 into 9 को power 1/9 into 9 को power 1/27 dot 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 to infinity when the base is same then power is added यहाँ हेर्नुहोस् है बेस सेम छ भने पावर एड हुन्छ भनेको छ नि हजुरको when the base is same then power is added अब यहाँ हेर्नुहोस् अलिकति मैले तपाईको यसमा वर्किङ नोट लेखेँ है त वर्किङ नोट चाहिँ अब यसमा तपाईको न्युमरेटर मात्र हेर्नुहोस् है सी द पावर्स सो सी द पावर्स पावरमा हजुरको 1/3 plus 1/9 plus 1/27 plus 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 2 इन्फिनिटी छ नि हो यसलाई हजुरको हामी इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज भन्छौं इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज बिकज द नम्बर अफ टर्म्स इज नट स्पेसिफाइड यसको अर्थ नि यसको अर्थ इन्फिनिटी इन्फाइनाइट भन्छौं नि हजुर इन्फाइनाइट हो राइट इन्फाइनाइट चाहिँ दिस इज कल्ड इन्फाइनाइट भन्छौं नि हामी इन्फाइनाइट इन्फिनिटी अथवा इन्फाइनाइट कति हो कति थाहा नभएको हेर्नुहोस् है
So its first term is equal to, we have 1 by 3. Second term equal to 1 by 9. Common ratio R means T2 by T1. T2 by T1 means 1 by 9 into 1 by 3. So 1 by 9 into 3 by 1 means 1 by 3. यो तपाईको इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज हो। कहिलेकाहीँ यति मात्रै पनि क्वेशन आउन सक्छ। यसको फर्मुला यहाँ हेर्नुहोस्, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टु ए बाई 1 माइनस आर। ए भनेको फर्स्ट टर्म, वी हैव 1 by 3, 1 minus 1 by 3. So 1 by 3 means 3 1 the 3 minus 2 by 3. So the result is 1 by 2. यसको रिजल्ट 1 by 2 आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त हजुरको, when the base is same then power is added। यस्तो भयो। तपाईको यो न्युमरेटरमा मात्र हेरेको हामीले, सी द न्युमरेटर्स यति आयो। तपाईको यसको वर्किङ नोट गर्दाखेरि 10 सम कति आयो तपाईको 1 by 2। अब नाउ यहाँ हेर्नुहोस् है, यसलाई मैले एस इन्फिनिटी लेखेँ। हेर्नुहोस् है त, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टु 9 छँदैछ। यहाँ हेर्नुहोस् 9 छँदैछ। एन्ड इन प्लेस अफ दिस व्हाट डु वी हैव 1 by 2। 9 को पावर 1 by 2 means square root of 9. Square root of 9 means what? 3. So option number B is correct. Option number B is correct. Clear? बुझ्नुभयो? ठीक छ। तपाईको इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज को सम निकाल्ने फर्मुला। सो तपाईको यो एक्ज्याक्टली सेम छ, यो पनि सेम छ, यो पनि सेम छ। दिस अल आर द सेम रिजल्ट्स। यहाँ हेर्नुहोस् है, इफ 13 PQR 29 R in AP, the value of PQR in S. Suppose here is 13 R in AP भनेको छ। Suppose 13 र तपाईको 29 को बीचमा, यहाँ हेर्नुहोस् 13 र 29 को बीचमा फर्स्ट अप्सनमा जाउँ। We have 17, we have 25, we have तपाईको चाहिँ नि 25, राइट। यसमा 13 छ, P छ, Q छ, R छ, 29 छ भने what are the values of P, Q and R? Suppose the values of P 17, Q 21, R 25। हामीले यो चेक गरेको के हुन्छ भनेर हेरेको। यहाँ हेर्नुहोस् है, 13 plus 4 17, 17 plus 4 21, 21 plus 4 25, 25 plus 4 is what? 29. So option number A is true. Option number A is true. तपाईको R in AP means तपाईको कमन डिफरेन्स सेम हुनु पर्यो। तपाईको P को ठाउँमा 17, Q को ठाउँमा 21, R को ठाउँमा तपाईको 25 भयो भने वास्तवमा 13 plus 4 17, 17 plus 4 21, 21 plus 4 25, 25 plus 4 29। So these all are in what? AP. So option number A is correct. हामीले अघि भर्खर गरेका छौं, यो पनि गरिसकेका छौं। See, so we have a next question. Whenever a particular organism reproduces, it doubles in a number of each hour. प्रत्येक घण्टामा डबल हुन्छ। If you start with one organism at 3 o'clock, how many will you have by 6? तपाईको पार्टिकुलर अर्गानिजम प्रत्येक घण्टामा डबल हुन्छ। And if you start with one organism at 3 o'clock, तपाईको यो 3 बजे सुरु हुन्छ भने how many will you have by 6? यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईको 3 बजे, 4 बजे, see we have 5 बजे, we have 6 बजे, we have 7 बजे, we have 8 बजे, we have 9 बजे। 3 बजे 1, 4 बजे 1 को डबल 2, 5 बजे 2 को डबल 4, 4 को डबल 8, 8 को डबल 16, 16 को डबल तपाईको 32, 32 को डबल हजुरको 64। प्रत्येक घण्टामा डबल हुन्छ। इफ यू स्टार्ट विथ वन अर्गानिजम एट 3 o'clock, तपाईको यो 3 बजे सुरु हुन्छ। 3 बजे 1, 1 दुना 2, 2 दुना 4, 4 को डबल 8, 8 को डबल 16, 16 को डबल 32, 32 को डबल 64 हुन्छ भनेपछि हाउ मेनी विल यू हैव बाई 6? 6 बजे कति होला मिन्स हाउ मेनी विल यू हैव बाई 6? 8। हाउ मेनी विल यू हैव बाई 9 भनेको भए कति हुन्थ्यो? हाउ मेनी विल यू हैव बाई 9 भनेको भए 64 हुने थियो। क्लियर? See, in the series
3 plus 7 plus 12 plus 18 plus 25. The ninth term is, the ninth term तपाईं कति होला भन्ने क्वेशन छ हेर्नुस् है. 3 plus 7 plus 12 plus 18 plus 25 यहाँ हेर्नुस् है. 3 plus 4 7, 3 plus 4 7, 7 plus 5 12, 5 plus 6 18, 12 plus 6 18, 18 plus 6 तपाईंको छैन यहाँ हेर्नुस्. 18 plus 7 25. So 25 plus 7 यहाँ हेर्नुस्. यसको रिजल्ट तपाईले कसरी बुझ्नुस् भन्दाखेरि सिधो बोर्ड हेर्नुस् है त. 3 7 12 18 25 द नाइन्थ टर्म यसरी नै अगाडि बढ्छ भनेपछि तपाईको यो. सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेन्ड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, दिस इज fifth term, this is sixth term, this is sixth term, this is seventh term, this is eighth term, and similarly so on. यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईको यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स त होइन. हेर्नुहोस् है 3 plus 4 7 तपाईको जनरल कन्सेप्ट आउनु पर्यो. 3 plus 4 7, 7 plus 5 7 plus 5 12, 12 plus 6 18, 18 plus 7 तपाईको 25, तपाईको 25 plus 8 गर्नुस् plus 9 गर्नुस् plus 10 गर्नुस् plus 11 गर्नुस्. अलराइट, पुरो बुझ्नुभयो हो. सधैँभरि तपाईको अर्थमेटिक सिक्वेन्स र ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स मात्रै हुन्छ भन्ने कुरो होइन. आफ्टर दैट तपाईको हाउ मेनी नम्बर अफ टर्म्स मिन्स अघि भर्खर हामीले गरेका छौं. How many number of terms of this sequence must be taken to make a sum? 54. Yeah, you know, see. So the first term, the first term equal to minus 12. The second term is equal to minus 9. Common difference means we have T2 minus T1. T2 minus T1. So this is equal to minus 9 plus 12 is equal to 3. And we have yes, n is equal to 54. The number of terms n equal to what? Find the number of terms. Clear? अब यहाँ हेर्नुहोस् है हजुरको yes n निकाल्ने फर्मुला we have n by 2 2a plus n minus 1 into d. yes n तपाईको 54 छ. n हामीलाई सोधेको छ 2 into minus. So the number of terms n minus 1, d means common difference, that is we have 3. So 54 is equal to we have n by 2 minus 24 plus 3n minus 3. My bracket खोलियो. So 54 is equal to we have n by 2. So we have 3n minus 27. 3n minus 27. Is it clear? पुरो बुझ्नु भएको छ. सो डोन्ट गो फ्रम द क्वेसन, देन डु चेक फ्रम द अप्सन. तपाईको अब फर्स्टमा राख्नुस् n को ठाउँमा 13 राख्नुस्. n को ठाउँमा 13 राख्दाखेरि यो रिजल्ट र यो रिजल्ट सेम आयो भने इट इज करेक्ट. आएन भने पुट n इक्वल टु 12 एन्ड डु चेक द रिजल्ट. अगेन आएन भने तपाईको 14 राख्नुस्. अगेन आएन भने तपाईको 11 राख्नुस् एन्ड डु चेक द रिजल्ट फ्रम द अप्सन. क्लियर? ल तपाईको यो हामीले अघि गरिसकेकै छौं. तपाईको सी लास्ट क्वेशन इज यहाँ हेर्नुस्. फाइन्ड द सम अफ द सिरिज. द फर्स्ट टर्म इज 5, द सेकेन्ड टर्म इज -1. तपाईको कमन रेशियो मीन्स वी हैव सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, वी हैव सेकेन्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म. यस इन्फिनिटी बिकज दिस इज एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज. किनभने सिन्स द नम्बर अफ टर्म्स इज नट स्पेसिफाइड, since the number of terms is not specified, this means it is an infinite geometric series. Sum निकाल्ने formula a by 1 minus r. We have a by 1 minus r. So this is equal to we have 5. So 1 plus 1 by 5. So we have 5. We have 5. 5 plus 5 1 is 5 plus 1. 6 by 5. So we have 25 by 6. 6 4 is 1 by 6.
25 लाई 6 डिवाइड गर्दाखेरि 6 4 जा we have 24. So 4 whole number 1 by 6. 4 whole number 1 by 6. So option number A is true. Since the number of terms is not specified, this means it is an infinite geometric series, and for the infinite geometric series we have a formula for finding the sum, that is S infinity equal to A by 1 minus R. Right? So this is all for today. Thank you very much.